Ano mo sulat? Dua ni pa, dua ni. Dua. Kan dua. Ayo po dua ni pa. Isa ra man na. Nani oh. Ganing dua oh. Oh, nana, sige sulat. Subayan ng tuldok oh. Ni dane. Ane. Ito na ka na oh. Ane. Ay, sinaghimo ang bukag imo dahil dahil ka na. Sige. Ay. Isa ra kamot, maglisod ka, isa kamot. Dili man ko kabut. Kabalo lagi ka. Oh, hawad mo lagi. Gini na po, si, babaw. Sakay mo ng tiilo eh. Oh, ay, lapas. Tarong nga. Gagi. Gay. Ba ay. Tarapas. Ay, whoop. Napabos to nga. Ano mo kamot? Anino? Ang tunga. Op na. Op, lapas. Lapas tunga oh. Gi. Oh, tama na. Kanina po. Ay, kalangayan magsulat eh. Sagol pa magdula. 3. Sige, kana na po. Pero nga. Subayan ang tuldok. Oh, ay giwi ah. Oops. Diretso. Di una tanim ng straight oh. Kini una ha oh. Na. Ingo sa ubos. Op. Tarong nagsulat oh, di maklaro. Klaro ba prasan ni? Na. Di, tarungan na. Natong tarungon be. Tangan na tugtulog, karo maklaro. Di, sunduga. Subaya. Tarungan na gunit imong ballpen. Na, sige. Na. Op. Ay, tarong nga. Ay. Tarong ane. Tarong nga. Op. Hindi. Ne. Gana, supaya na.